Luka i Lanica bez granica. Ok, možemo to još da raditi. Danas ja vodim. Znači da je ovo uvod moj. Da. Napisan je. Okay. Može? Može. Dobro došli u koju kameru gledam? Ja prvi put vodim. Dobro došli u novu epizodu podcasta bez granica. Danas pričamo o nečemu što mnogi ignoriraju, još više ljudi proživljava u tišini. Ožiljcima koji ne nestaju. No, ne govorimo samo o ožiljcima na koži, nego i onima koji utječu na sliku o sebi, samopouzdanju i svakodnevicu. Moja današnja gošća Ja sam tvoj gost. je Lana Bižel. Hvala. I pričat će nam o tome što proživljava doslovno na svojoj koži. Isuse, Dobrodošla. Bože. Hvala. Hvala. To je to, to je hvala. moj uvod. Hvala što si me pozvao u svoj podcast, prekrasno si ovo pripremio, napisao. Dobrodošla. Hvala. Evo, budući da ti vodiš, tebi ću propustiti glavnu riječ. To je to bilo. Imam neka pitanja, ali ne znam kako početi. Ja ih u bistvu gledam svaki dan. Tako da, sad sam na onoj točki šta pitat kad sve znam, ali možda i nešto ne znam. Prolazi po svojim pitanjima pa ćemo Ne ići želim onda. da je intervju neki. Želim da, kak smo u mojoj bulimiji pričali. Dobro, ti si se pripremila. Da. Znači da dođemo do toga da se nisam dosta pripremio. Pa vidim da jesi, tako da. Ok. Lana, možeš nas vratiti na početak? Kako je sve to počelo? Ili koji je prvi bio? Da vratim još malo na početak. Ovo što vidite po mom tijelu su keloidi. I keloidi su reljefni ožiljci koji nastaju zbog određene traume. I medicina još uvijek nije otkrila određeni lijek, način kako da se bori protiv njih, odnosno kako da ih zaustavi i slično. Postoje vrste keloida koje će ti se pojaviti, ne znam, od pirsa kao reakcija na pirs i povući će ti se čim ga makneš i that's it. I postoje oni koje imam ja, koji ti se zapravo pojavljuju od određene traume i na svakom mjestu gdje ti se desila trauma, to sad pričam kako medicina objašnjava, će ti nastati određeni keloid. Ali vidiš, tu mi je zanimljivo jer sam čitao da ti tijelo kad se ti zarašća rana proizvodi previše kolagena. I zato je to. Ali mi nije jasno kako se ti ne porežeš pa nastane. Zato jer keloidi nastaju ispod dermisa. To je prva. To je treći, četvrti sloj kože. Znači, ovo je prvi i treći, četvrti ispod. I ako se ja samo porežem negdje da je plitko, nema od čega nastati jer je plitko. A recimo ovo mi je najsvježiji koji imam. I to sam roknula na beton kad sam prije 2 godine išla potpisivati kredit. Da, sjećam se. Da, i to sam se baš jako nabila jer sam cijelom svojom težinom pala na ovo i curila mi je krv, ne znam, 3 dana. Zavo je prematala sve i to je bila duboka rana i od nje je nastao keloid. Tako da, ja sam sklona keloidima jednostavno i zovu... Je li moguće da si samo nespretna i da dosta padaš? Pa nije, s obzirom na to da ovdje nisam imala nikakve padove i rane. Povezuju to i s određenim imunološkim bolestima isto. Nije najjasnije uopće razjašnjeno kak nastaju keloidi. Ja sam rekla ovo kak medicina objašnjava keloide, no mislim da je najveći problem u tome što medicina koda ne surađuje s ostatkom gdje se više priča o psihološkim utjecajima na tijelo. Klasika malo. Klasika. I opovrgavaju zapravo i moju nekakvu teoriju
da su mi keloidi nastali od psihosomatske traume. No, tu me je malo na početku sve sjebalo jer je bilo onda, šta, može ti zbog doslovno svega onda. I zato sam... Priča ide ovak, znači kad sam imala 16 godina... Zato, koji ti je prvi? Da. Koji je prvi? Ovaj, ne smijem. Dobro, ja ga znam. Možda, da. Ovaj na prsima mi je prvi. I tu se nisi ti porezala? Ne, ništa, ni porezala, ni prištića, ničeg nije bilo. Imala sam 16 godina, umrla mi je mama i prvi se pojavio tu, on je bio, znači, manji od polovice nokta, doslovno, fakat sićušan je bio, ko mala tvrda kvržica. I prvo sam mislila možda je nekakav prištić ili nešto i onda je on s godinama buja i buja. Nisam. Ne, jer nije bilo bijelog čepa. I godinama je on bujao. I ono kak ja to vidim, kad mi je umrla mama, ja sam stvarno bila istraumatizirana, što je stvar koju sam počela rješavati tek prije nekoliko godina i koju sam počela, kak bi to rekla, zaboravila sam sad riječ, procesuirat. Ja bi ti pomogao tu, ali sam još na onoj riječi bujao. On je bujao i ne mogu povezati šta je bujao. Rasto. Zašto nisi rekla rasto? Zato jer je bujao. Uglavnom, umrla mi je mama. I ja mislim da mi je od te psihosomatske traume aktivirala mi se autoimuna bolest i tu mi je tijelo postalo sklono keloidima. I to je ono što neki doktori se slažu sa mnom da apsolutno je moguće, neki se ne slažu, ovisi koliko nekog open nađeš. Ja smatram da sve naše bolesti proizlaze iz psihe i to kakvo će nam tijelo biti. I to mi se pokazalo i s druge strane s tim da mi se prije 2 godine počeo povlačiti ovaj keloid. Otkad sam ja psihički bolje, ništa nisam radila na njemu u zadnje 2 godine da mi se on mogao početi povlačiti u smislu da sam išla na injekcije kortikosteroidima ili nešto, što jesam išla u početku. Tako da, tad je nastao taj prvi i onda su počeli s godinama doslovno jedan pa drugi, mislim da ih trenutno brojim 24 na cijelom tijelu. I imala sam stvarno jako veliki problem s njima kroz odrastanje, jer kad ti se pojavi sa 16-17 godina, fakat iskompleksiran si i bez toga i nesiguran. Nisam nailazila baš na podršku od okoline. Da, to sam te hteo i pitat. Koliko si bila stara kad je prvi bio? I kakva je reakcija bila to ljudi okolo? Mislim, ja sam doslovno prvi put kad smo išli na prvi dejt, sam prvi put video, ali opet nisam pomislio, jer smo već pričali o tome, da. Sam vidio kroz to, ali nisam ni pomislio, mislio sam, ne znam, brazgotina je meni to. I nije mi nešto, nije mi nešto da može imati takvu duboku pozadinu. Dobro, tebe nisam jedan pogled u životu od trenutka kad smo se upoznali, jedan pogled nisam osjetila od tebe. Recimo neki dan kad sam bila na nekom putovanju, ovo u Karlovcu, naručujem limunadu i konobarica dođe do mene i gleda me ovako u ramena. Dobar dan, izvolite. Znači, nikad u životu to nisam osjetila od tebe, jer osjetim. Ja sam tad za prvi bila, znači, mama mi je umrla 7. mjesec, kad sam imala 16 godina i prvi mi se onda pojavio u 9. mjesecu, sam 17 punila, negdje oko 17. Znači odmah, u prve pola godine. Ja bih rekla, u prvi godinu dana. Ne znam točno nek definirati mjesec, ni to kad sam vidjela. Sjećam se samo kad sam fotke stare pregledavala, da sam na fotki s proslave 18. rođendana imala prvi keloid. Sve ostalo je bilo čisto, nigdje ničega, nego samo taj prvi na prsima koji je bio ko točkica. Aha, to je sad
prostor za moje pitanje. To je prostor za Ok, tvoje ne, pitanje. pa mogu reći to kako ljudi bule. Bili smo u Parizu, ne? Da. I Isuse, šta je to? Mislim, po jednoj strani već sad znam jer kad u Indiji igram, gledaju strance ovak pa se oni zabulje, ali baš mi je malo too much na trenutke sam već ja bio, tako da si ne mogu predstaviti što si ti proživljavala. Pogotovo u mlađim godinama gdje su ljudi još je malo bez feelinga sve to. Znaš šta, mislim da je to i nekakva poanta da sam počela pričat o keloidima javno prije kojih 5-6 godina sad već možda. Jer znam kak sam se ja osjećala i koliko nisam nailazila na nekakvu podršku, razumijevanje, suptilnost. To je možda nešto mi je i taktilnost najviše falilo. Da ja sam u to doba bila fakat jako iskompleksirana sama po sebi, ko što mislim da je 80% tinejdžera. I kad naiđeš samo na jedan pogled, ti ćeš ga osjetiti više nego što itko može zamisliti. Ja razumijem da su ljudi znatiželjni, potpuno mi je to jasno. I ja sam znatiželjna, ali postoje suptilniji načini da ako ja vidim keloid tebi na ramenu, gledat ću te u oči i imat ću u perifernom vidu negdje gdje ću se pitat šta je to, otiću na Google i pitat ću Google ožiljci po tijelu, šta je to. A ja sam nailazila kroz cijeli život na pitanja doslovno neko meni ne zna, nego upoznajemo se, a šta je to po tebi? Pa to mi je zanimljivo jer je, ne znam da li je neko, da ima neku bolest, da je malo zaostao, jel kažete ovak? Mentalno evo, nešto. poteškoću. Da. Ili da je, ne znam, nešto drugo, neke takve pogledaš i kao daš mu ne daš mu do znanja i probaš nastaviti, a tebe baš bulje i bez srama i to mi je kao da je neki sweet spot gdje znaju da nije ništa ozbiljno i da mogu, ne razumem, jer ljudi baš besramno bulje i ne miču pogled i... Da, i to je nešto i mene isto godina mučilo i pokušavala sam naći odgovor na to pitanje, ali nekak sam odustala i sad me zna zaboljet na dane, kad se jednostavno ja osjećam lošije sama sa sobom, ni ne vidim ih više i nemam više taj problem i doći ćemo do toga kak sam došla do toga da nemam taj problem. Ali jedno 13 godina ja sam se skrivala. Znači, preko ljeta ja nisam mogla ovakve majice nositi. To sam htio, kak ti je, jesi ih skrivala prvo na puno? Znači, 13 godina sam ih skrivala. Da doslovno majice kratkih rukava koje su dovoljno duge da ih prekriju sve ili majice dugih rukava, sve samo da pokrijem, dekolte, nema teoretske šanse da ću pokazati. Normalno, inače bi ružno izgledalo. Da, jasno. Ja se stalno zajebavamo na foru kako ružno izgledaju. Daj pokri se, ružno je. A čekaj, a na moru? Na moru sam, znači odem na more, ubacim se u more, izađem van, prekrijem se cijela ručnikom. Znači ko Indijci si na plaži, ja? Da. Cijela se umotam, samo nisam sari imala. Ne znam, nekak mi je bilo... Možda i do manje sredine, možda da sam u nekom drugom gradu, europskom, većem odrasla. Ja sam odrasla u Bjelovaru, možda bi bilo drugačije. Iako, evo, sad smo bili u Parizu, pa također su bili pogledi. A kao veliki europski multikulti grad, u Londonu nisam niti jedan pogled doživjela, recimo, ne. I možda mi je zato jedan od najdržih gradova. Vidiš, to me je iznenadilo u Parizu, jer se sad zadnje godine, kad sam se ja upoznao s tim, sam vidio koliko pričaš o tome, koliko si dobila poruka da ljudi imaju, koliko smo mi primijetili ljudi. Vidiš, na Instagramu sam ti jednom
pa na YouTubeu, da je bio neki YouTuber koji je imao, pa neki bodybuilder. Pa i neki dan sam ti rekla, u Love Island je ušla ženska koja ima keloide. No, recimo, i sad mi je ko da smo još iz onih vremena gde je to, mene su bulili zbog tatuja. Ja sam si bradu pustio pa je bilo čudno sve. I ko da ne očekujem više, sad su ljudi više upućeni u to. Nekad nije bilo, nije ni interneta bilo. Ja ako bi te video kad sam bio 10 godina bi mislio da imaš gobavost. Za tad bi još razumeo, ali za sad i to u Parizu fakat me iznenadilo. Da su toliko bulili. Mislim, cijeli taj period odrastanja s keloidima, i to je ono što uvijek napominjem, da nije tu samo stvar keloida, stvar je bilo čega s čim se i tinejdžeri i ljudi u odrasloj dobi bore. Svatko od nas ima nekakav kompleks, nekakvu nesigurnost. Apsolutno svatko, pokazao je ili ne. I mislim da zato treba javno pričati o svim tim stvarima, jer koliko god smatraš da jesmo u osviještenom svijetu, gdje je apsolutno sve dostupno, uvijek će biti onih koji nikad nisu čuli ili vidjeli nešto. Znači, buljit će u ljude s aknama, a akne su raširene stotinama godina. I to je nešto, nekak imam osjećaj kao da je u ljudskoj naravi i po meni je to nešto što je i do odgoja kak će ti neko pristupit, jer osobno nikad mi ne bi palo na pamet, mislim da bi mama da mi je živa čušku bi mi opalila, čovječe, da priđem nekom toliko direktno i ulazim u njegov privatni prostor, osobni prostor s takvim pitanjima koja mogu biti vrlo intimna, i zato je nešto, bi uvijek govorila kad bi pričala o keloidima i educirala ljude na Instagramu, recimo, na koji način pristupiti nekom koji ima keloide. To pitanje sam često znala dobivat. I moj odgovor bi bio nekak ko svakom drugom. Da, ali upravo to sam i htjela reći, da nije tu stvar keloida kao takvih. Nećeš bilo kome, nekom ko ima madež na nozi, na čelu. Mislim, ako netko želi podijeliti svoju priču, podijelit će je s tobom. I to je to. Nemoj ulaziti sa privatnim pitanjima u osobni prostor osobe, jer mene je 13 godina razaralo svako to pitanje. Pa zato je bilo na prvom dejtu, mislim, s tim mindsetom sam ja ušao, reći ćeš... Kad ću biti spremna. Da, ali se i vidjelo da si ti tad napsihirana jer si odmah počela sve... Kao čisto da ti kažem, ovo što imam na sebi je to i to, jer sam imala potrebu opravdavati se. Jer sam nailazila da svaki put kad bi ja otišla ili na prvi dejt s nekim ili nešto, ja bi se uvijek u startu opravdavala, jer sam imala jednu bivšu vezu gdje mi je dečko tadašnji rekao da mu se moji keloidi gade. I mene je to srozalo još više, jer bila sam nesigurna, već i zbog njih. I kad ti kaže to osoba u koju si se zaljubio, naravno da će te dotući to do kraja. I onda ulaziš puno opreznije u svaki novi odnos kad su keloidi u pitanju, da se imam potrebu opravdavati. By the way, hvala prvom dečku ili onom... Tako je, drugom. Da, i... Kaj sam pričala? Da, mislim da jednostavno ne treba pitat, nego osoba će ti se sama otvoriti. I to je to. Šta sam hteo, prije si rekla, ko da na tu temu sam neki dan čuo koliko je zanimljivo, prije nije bilo interneta i možda nismo znali tih stvari. Onda je došao i bio je neki sweet spot neke godine gdje nam je sve smo mogli, sve nam je bacalo i dosta široko si sve, malo si znao svega. A sad sam slušao koliko je zanimljivo, ful je postalo sve tailor made. I znači ti imaš svoj algoritam. Ako pogledaš svoj algoritam na YouTube-u imaš potpuno drugi nego moj. Instagram drugo, imaš sve. I toliko je postalo tailor made svakome posebno da ti, ako nisi jednom googlao keloidu ili nemaš ništa s tim, ti nećeš ni znat. Doslovno svako živi u svom bablu. Je. I doslovno
ja ne bi znao šta je Love Island ak ne bi upoznao tebe, recimo, jer meni doslovno ne bi bacilo osim Fortnite-a, futbala, fitnessa, tih stvari, niš drugo. I tu je zanimljivo da ko da je nekako zaustavilo se taj sweet spot je bio i sad ide tailor made i ko da smo još više postali ovce. To je nekak, baš mi je sad palo to na pamet, vidiš, imala sam neki period kad sam počela na Instagramu i počela pričati o keloidima i sve, ko da ja trebam biti javni govornik o keloidima, recimo ambasador. I nekak mi se to kroz godine promijenilo, da i dalje ću ja biti tu da pokažem da apsolutno normalno živim i da se može i ispričat ću svoju priču i je posvuda, po medijima, na Instagramu, doslovno uguglaš moje ime, napišeš ožiljci po tijelu, keloidi, šta god, izbacit će ti 1000 svega. Ali volim to da radim miks sadržaja, di nisam fokusirana isključivo na njih, nego skuhat ću recept jer volim kuhat i da, ako mi se nosi majica na bretele, nosit ću majicu na bretele i vidjet ćeš ih. Kao da pokušavam jednostavno to uključiti u normalan content, da i ljudi mogu vidjeti. Vidim da to ljudi prepoznaju, pratitelji, pogotovo oni koji imaju keloide, di često znam dobiti poruku da mi se dive na hrabrosti. A jel to, recimo sad kad si rekla nešto skuhat, jel uopšte razmišljaš o tome? Jer ja ne, mislim tvoji su, ali kad te gledam, jel razmišljaš ujutro kad majicu daš na sebe? Jel uopšte razmišljaš? Danas više ne, ali radila sam i prije, neću se reći koliko godina jer će se znati di sam radila pa da ne odam tu tajnu, ali radila sam u jednom mediju gdje smo imali veliki event, spremali smo se za event, pokazala sam jednoj kolegici haljinu koju planiram obući, gdje se vidio keloid na prsima i ona me je pitala jesi sigurna da hoćeš to vidjeti sa keloid. Ja sam se tak tek počela oslobađati svega, da pokazujem opušteno taj jedan na prsima. Da, ovo te stiltalo. Da, je stiltalo, promijenila sam haljinu. I to je nešto što danas me neće više poljuljkat, da obući ću šta god hoću i neću fakat razmišljati o tome, ali nekad me je. I baš zato ne treba govoriti takve stvari bez brige. Svi koji imamo keloide, koji imamo nešto, znamo, svjesni smo da imamo i ja sam svjesna da nije ovo nešto što je baš estetski lijepo i ne treba me baš niko podsjećat na to, kao u smislu neko van moje okoline, nešto da kao, pa vidjet će ti se ovo. Dobro, i ja sam odlučila, znači napokon sam se pomirila s tim da mogu obući tu haljinu, da se osjećam dovoljno sigurno i onda ti neko dođe i puf. Meni ovo je najljepše, by the way. Na prstima. Stalno bih ga kazao. Ja bi isto imao kako. Da, znam, ti full želiš imati di god da se porećeš ili nešto. Znam si ovdje smo mislili da smo čekali da li će biti. Ja ga nisam čekala, ja sam znala da neće tebi ovak zarastaju. Ti imaš prekrasne oči. Sve se perfekt zaraslo. Da, eto ga, sretna zvijezda. Ok, ovaj je bio prvi. Da. Kako onda? Šta je s ovima? Ja ne znam, evo, kad je koji od njih nastao. Znam da su ovi, recimo, 4 su bila, ali su se sad spojila u 2. Ovaj je isto počeo biti bolji, vidim da Domagoj zoomira. Ovaj je počeo biti bolji, ko što se može vidjeti, on zarasta lagano s kožom, poprimio je ovdje i boju kože i postaje mekan, tako da i to, pa rekla bi, 1/4 njega. Tako da vidim da mi je bolje i da napreduju. Ne znam poredkom fakat kak je koji nastajao, ali to sam baš ispomenula. Ti ovdje isto izginja? Da. Vidiš, to me je zanimljivo jer sam na početku,
kad si sve to i psihosomatski rekla i to, ja sam tad bio full u ovim meditacijama i svemu, u energijama, Joe Dispenza, sve je bio power of mind, tako da sam full tad si dao neki cilj da te na taj put i malo pušnem. I fakat vidiš da si rekla da da se počelo... Mislim, ovaj tu... Jer ja sam full zagovornik toga da ako je clean hrana, ako je clean lifestyle, misli koje daješ u svijet... I tebi će biti bolje. Mislim, ovaj tu, evo, kompletno je mekan s ove strane, mekan je ovdje, još ovaj i ovaj dio trebaju i to je to. Znači, nije ni toliko crven više, tako da on definitivno je bolje. Mislim, meni je... Psihoterapija mi je stvarno jako pomogla u svemu tome i ja sam prvi put krenula, nisam ni krenula zbog keloida, krenula sam... To sam te pitat, zbog njih, jel? Ne, krenula sam zbog ljubavnih problema. Koja će druga motivacija biti? I nisam ni radila na njima kao konkretno da ću sad pričat o njima, nego... Zato i uvijek kažem nekak da je psihoterapija otići s jednom stvari i doći ćeš do nekakvog dubljeg problema. Problem koji sam, ne bi ni rekla problem koji sam riješila, već nekakav kompleks koji sam uspjela dovesti pod kontrolu i riješiti, sporadično mi je došlo u psihoterapiji. Jer je i prvi put kad sam se odvažila da pokažem svoj keloid, na Fashion Hairu sam tad radila i doslovno 1 godinu dana sam tad išla na psihoterapiju. Išla sam doma, probudila sam se i se Bože, ja ću si kupiti onu haljinu koju sam vidjela neki dan. Otišla, čekala pred Zarom da kupim tu haljinu, jer se Zara još nije otvorila, i da mogu otići na posao, kasnila na posao, kupila haljinu i preobukla se u WC-u na poslu. I ta haljina je pokazivala samo ovaj keloid. I ja sam se osjećala najmoćnije na svijetu. I to mi je definitivno bila ko nekakva prva prekretnica i ko ponovno rođenje, gdje doslovno ko da sam odahnula, takav teret mi je pao. Jer teško je staviti uopće u riječi to kad skrivah se 13 godina od svih živih pogleda, od pitanja, plačeš, ugrožavati odnose oko tebe, tvoji kompleksi. I ugrožava ih na način di ja se nisam se mogla opustiti niti u jednom ljubavnom odnosu do tebe, koji nisi uzimao toliko ništa novo, nisi radio nikakav big deal od toga. I baš prodisala sam. I onda mi je drugi nekakav veliki korak bio kad me La Roche-Posay zvao za suradnju. I to je bila Sandra, kojoj se svaki put kad pričam o keloidima, kad imam neki pep talk, zahvaljujem. Sandra koja je tad radila za La Roche-Posay. Ona me je zvala baš zbog keloida da budem u kampanji. Ja sam se tad toliko rasplakala od sreće jer nisam mogla vjerovati da sam došla na razinu gdje ću keloide staviti u kod nekakvu pobjedničku crtu sebe, neki kompleks. Bila su vremena kad je godine, baš se sjećam, svi s nešto drugačijim tijelom su postali Body positivity pokret kad je krenuo. I zapravo ste tad bili još posebniji na pozitivni način. Da, upravo to. To je bilo prije jedno 6-7 godina bi ja rekla. Kad je krenulo to i u Hrvatskoj. I mislim da je La Roche-Posay bio jedan od prvih brendova koji je uzeo jednu curu koja ima akne po licu i cijeli život se bori s njima baš hardcore. Jedan dečko koji ima akne po leđima. Janka koja je
nešto, ne mogu se sad sjetiti, nije dermatitis, ne znam, ne mogu se sad sjetiti, i mene s keloidima, i nas 4 smo bili u toj reklami, regionalnoj digitalnoj reklami za La Roche-Posay. I nekak taj breaking point drugi snimanja reklame mi je bio, i sad sam ponosna, sad ih želim sve pokazati. I trebalo je vremena da dođe i do toga, da ih fakat s lakoćom sve pokažem, di mislim da je prije 4 ili 5 godina prvi put ikad, i točno se sjećam trenutka kad sam odlučila, u Splitu sam bila, i oblačila sam se u grad, ne znam, jutro je bilo, i svjesno sam obukla majicu na bretele i hodala sam tim ulicama, užareno sve, znači peče, sunce prži, i ja sam bila, vidi me. I toliko ponosna na sebe, jer sam se prvi put kompletno oslobodila da ih mogu apsolutno sve pokazati. I isti taj dan ulazim u trgovinu i zaštitar me ispred trgovine pita, šta ti je to po tebi? I kako sam mu odbrusila, toliko sam ponosna bila na sebe, rekla sam mu, a šta tebe briga, šta je to po meni, to je apsolutno privatno pitanje i jebe ti se. I sam otišla. I to ljeto sam imala baš dosta takvih susreta, di sam se i svađala onda s ljudima, di sam im pričala na koji način da ne mreš tak. Sad se više ni ne svađam, sad jednostavno posvađat ću se, objasnit ću nešto ako sam taj dan u lošijem moodu. Evo. Pa prije si rekla kao da te još uvijek može, ja sam dobio feeling da te može nekad nadrkat. Da, to. Ali je li nadrkat, to ili te još uvijek... Ne bi rekla povrijedit, možda je na nekakvoj dubljoj razini da me i povrijedi, ali zna me stvarno razljutit. Upravo ovo o čem si i ti pričao, ne edukacija ljudi, ne znanje, da koliko blunt trebaš biti. Jasno mi je kad će mi dijete prići. I to je nekakva dječja radoznalost. I to mi je skroz lijepo da dijete će me pitati i ovak će me, sad se ne mogu hrvatske riječi sjetiti, pobožat, pomazit. Jesi ti to slovensko riječ? Da, slovensko riječ sam upotrijebila, vidiš. Ponosan. Dijete će me onak pomaziti, šta ti je to? I onak će pitat sa otvorenim očima. Neće s gađenjem pitat ko kak će odrasla osoba. I neću djetetu od 5 godina objašnjavati naravno šta je to, nego lupila sam se, pa znaš, malo mi jače ostaju ožiljci. I to je to. To je to. Pa basically je to, skoro. Pa da, je. I lupila sam se mentalno. Povrijeđena sam mentalno. Ali da. Ok, za one koji će to slušat, pa vide da imaš tatuje. To si isto, znam da si full, jer kad smo se upoznali nisi imala ni jednog, sad ih imaš puno. Da. Pa možda da to pojasniš malo. Snimala sam i cijeli video na Instagramu na temu keloida i tetovaža, jer sam stvarno dobivala puno pitanja. Jel uvijek moraš plug na svoj Instagram? Apsolutno uvijek, da. Ako je ne možete naći, možete ići na moj Instagram. Pa preko njega naći. Da. Jednom u 6 mjeseci ćete dobiti objavu. Ja sam otišla prvo tetoviranje napraviti u Tattoo Room u Zagrebu. Izabrala sam njih jer sam bila u kontaktu s Lešem, koji je tattoo majstor tamo i koji je vlasnik. A Leš ili Leš? Leš. Leš. Da. I on se informirao najbolje moguće od svih koji su se potrudili do tad za mene da se informiraju o keloidima i tetovažama, i on je zapravo saznao da
keloidi nastaju ispod dermisa, tetovaže idu do epidermisa. Ove full tanke, nježne koje ja radim i sve. Pa ne znam, ove koje sam ja radio, kako me mrcvario, nije mi samo prvo nešto. Dobro, tvoje ti deblje igle koristiš i sve. Ali da, ti imaš ove tanke. Da, ja uvijek tražim, znači kogod da me tetovira, Leši Džan u Indiji su me do sad tetovirali i uvijek tražim najtanju moguću iglu i da se ide plitko. Ja govorim sad isključivo svoj slučaj i ne želim da neko ko ima keloide ode ili kod nekog krivog pa da mu izbije keloid od tetovaže. I ono što sam prvo napravila je bilo ovo srčeko, koja je bila testna tetovaža. Čisto da vidimo kak će mi reagirati tijelo i čekala sam jedno 3 mjeseca jer u tom roku bi mi obično nastao keloid, počeo je nastajati za lakat, ne znam, mjesec dana nakon već, tako da sam mogla biti sigurna. I budući da nije niš nastajalo, idući termin koji sam uzela, 9 tetovaža odjednom sam radila. Da, malih tetovaža, sve mi je jasno, sve znam. Ne, sve okej. Je, 9, ali 9 ali kad mi ovako 9 tetovaža, je, ali ono, tanke, doslovno svaka pikica ti je jedna tetovaža. Nije, ovo tu brojim ko jedna, a svi prsti su, mogla bi komotno ih i razdvojiti. Ovdje je za 5 eura boje. Okej. Uglavnom, bili smo na temi tetovaža i keloida. Ja nisam imala apsolutno nikakvih problema s tim, niti jedan keloid mi ne ide ni preko jedne tetovaže. Ono što nisam htjela, razmišljala sam da radim preko keloida po ramenima. Ovo bi, ja mislim, full boljelo. Da, jer mene i keloid kad ga jako stisnem, ko da se živci popale jer je duboko i zna zabolit, tako da definitivno neću preko njih raditi, oko njih možda, ne znam, vidjet ćemo kako će se odvijati sve. A jel to, je to a vidiš, to je sve to, ta pitanja to je živo mala. Meso. Živo meso. Živo meso, znači nije kao? Mrtva, bolite, znači to bi te bolelo. Da, i znaš kad sam leđa povrijedila i prije par godina išla sam na fizikalnu terapiju. Uglavnom, bila sam na fizikalnoj terapiji i fizioterapeut tamo, zaboravila sam sad kak se to zove točno, mi je otkrio povezanost ožiljaka i određenih živaca koje su me kočili da mi se išijas pojavljivo. Jer ja imam i veliki ožiljak od 19 cm od slijepog crijeva. I on mi je zapravo... 2 put sam ga operirala jer mi je raslo živo meso iz njega i onda sam 3 godine nakon išla uklanjati to živo meso jer mi je doslovno visjelo, ovak sam ga mogla okretat. I on mi je otkrio, znači, tu povezanost. Kad mi je radio pritisak prstom na ovaj keloid, meni bi se nakon minute do minute i pol što mi je radio pritisak počela prokrvljivati desna ruka. Di sam počela kužiti, fakat sve je povezano, tako da oni meni utječu i ne samo na ovaj fizički dio i komplekse o kojima sam pričala, nego utječu i na fizičko zdravlje određenih živaca i svega. I što je mekaniji, to ne boli, fakat ništa. Na dijelu ovdje gdje je potpuno mekan, ništa kod da si pritisak na normalan dio kože gdje nemam keloid radim. I... šta ti je bilo pitanje, oprosti? Ne znaš ni ti. Ne znam. Ali sam te htio pitat, kad smo bili u Parizu, sam ja bio 5 dana malo nastresiran jer sam video kako se po shopping molovima i po gradu, kako se giblješ i svaki put kad ti nešto kažem, ne znam, u drugu smjeru, ne pogledaš šta je iza i samo se okrećeš. Ja sam bio na trenutke sam bio ko kad pored male bebe hodaš pa je, ako će pas da je malo jer si se zabila u jednog, par puta si nekom uskočila, ne znam, pred bajk možda i to sam te htio pitati, je li moguće da nemaš orijentacije zbog keloida, da ti na neki centar za... Ja točno znam da si ti ovo sad uvrstio u epizodu s keloidima, čisto da možeš javno izjaviti to da se sudaram
jer kad me zoveš iza, ja ću se okrenut, a nastavit ću hodat naprijed i zabit ću se negdje. Ja znam da si ti ubacio samo zbog toga da to svi znaju. Znaš kako će to biti kad ćeš vozat, treba pogledat uvek u jedno U mrtvi put i ogledalo, sve, znam. kako će to biti. Ja sam super vozila u autoškoli i pogledala sam sve kuteve uvijek. Da, moramo onda onaj auto kupiti gdje ima i na mojoj strani ugrađene da mogu bremzati. Da, ne, super Ne znam da mi šta utječe sam, na orijentaciju. ne znam šta sam te pitao, jer sam te pitao 10 minuta nazad. Za tatuje je bilo sve. Da, uglavnom, nisam imala nikakvih problema. No to, s rekla si tetovažama. živo meso, ali onda Aha. si tu rekla opet da su ti rezali, pa sam te prije htio pitat, ako je živo meso, ako bi odrezala, da li bi onda još veći nastao? I tu sam se htio nadovezat šta si napravila Po pitanju toga. po pitanju jer se može Da. to ukloniti. Ja sam išla u početku i kad sam ožiljak od slijepog crijeva imala i kasnije, kad su mi se počeli pojavljivati keloidi, išla sam na injekcije kortikosteroidima, što je prva preporuka koju će vam bilo koji plastični kirurg ili dermatolog dat. I injekcije kortikosteroidima mi nisu djelovale, apsolutno ništa se nije omekšalo, ništa se nije smanjilo, imala sam samo sve nuspojave koje možete nabrojati, jer bi ja dobivala u jednom dolasku 2 do 3 injekcije u svoje tijelo, što je ogromna doza, stvarno ogromna. I imala bi mučnine, povraćanja, Orijentacija. malaksalost. Znači ništa. Ne, onda sam išla na lasere nekakve koje su mi preporučili, ni laseri mi nisu pomogli. Plastični kirurzi su tad govorili kad sam išla da ako izrežu postoji šansa, što je, jer je moje tijelo sklono keloidima, da će mi nastati još veći. Ono što je nekakva nova metoda o kojoj smo sad nedavno s ovim plastičnim kirurgom Kad pričali. smo išli za moje čeljusti, jel? Je neki, ili je to još druga neka? Ovo Jer sjećam na se da eventu kad išli smo za bili. mene na pregled. Da, to je ista metoda. Da. Šta šokira, jel? Da, u principu izrežu ožiljak i onda puknu injekciju još kad je sve svježe, kad je još meso, kad je zašiveno, da ne raste keloid iz toga. Ne znam kak točno ide proces jer još nisam vodila detaljan Jel nisu razgovor. rekli da ga zamrznu? Imaš, ali zamrzavanje više za bradavicu funkcionira. Ali ja sam tad dobio feeling kao da ti ga odreže i onda ti ga zamrzne. Da ga šokira. Zamrzne u smislu ne pravog zamrzavanja, nego to da ti prekine rast kao. Okay. I to je nešto još, trebam otići tek na sastanak s tim čovjekom, jel? Da mi ispriča malo više o tome. Da probam barem na ovom, jer mi on predstavlja problem, recimo plenkove ne mogu raditi to jer mi baš veliki pritisak. A ti da njega samo izrežeš, keloid ide, kao što sam rekla, ispod dermise. Ja recimo kad idem na ultrazvuk dojke, imam 2 keloida na grudima. I na ultrazvuku dojke mi je pokazala koliko mi ovak duboko mi ide unutra keloid. Znači, da ga ti samo površinski izrežeš, on i dalje ima korijen iz kojeg će rast. Tako da ti to moraš fakat, pretpostavljam, sve iskopati, ovo nije moja domena i nisam još dovoljno educirana o konkretno ovom tretmanu liječenja. Ali definitivno kad ću znati ja više, podijelit ću informaciju i sa svima. Da ne bi imala ovog tu, Da. jel bi radila više plenkove? Definitivno. Da. Znači, ja bi sad 10 minuta mogla biti u plenku. Sigurno. To ti je izgovor, ovo ti ne mogu ništa reći. Da. Ništa. Da. I nismo ni štitnik našli neki da bi pomogao. Da, stavljam si one vileda krpice po 3 komada da mi je malo vekše kad... Ok, ozbiljno pitanje sad. Da bi ovog probala i da bi bilo uspješno. Znam kak će ići biti. Da li bi sve uklonila ili su postali dio tebe? Jesi razmišljala kad, recimo? Ja razmišljam već godinama o tome. Znači, godinama razmišljam o tome zato jer kao osjećam se kao neki ambasador, kao neki govornik. Na nek način, od kad se mi znamo je to, oni su dio tebe. Da. Mislim, mene da pitaš sad, ja bih rekao da odrežeš dio sebe.
Da. Ali... Jako sam podvojena tu, jako sam 50-50, jer mislim da s jedne strane da to napravim, da ih se riješim svih da postoji metoda, imam osjećaj kao da bi se pocrala sama sebe u usta s tim da sam ih prihvatila. Ja sam ih prije svega prihvatila jer sam morala, jer nisam imala drugog načina, druge metode da se borim s njima. Mene da si prije 10 godina pitao, ja bih sve maknula da je postojala metoda, jer su mi predstavljali veći problem nego bilo šta drugo. Sad smatram da pričaju nekakvu moju priču, definitivno. Nisam sigurna da li bi ih micala ili ne bi. Kažem, na 50-50 sam. U jednu ruku to, posrala bi se preko sebe i mislim da bi javnost to tak vidjela. U drugu ruku, moje tijelo, nikad mi nisu bili lijepi, nisu mi ni dalje lijepi, ali sam ih morala jednostavno prihvatiti. Tako da, ne znam ti dati odgovor na to pitanje. Ako bi mi što ću vidjeti, znači da li će upaliti ili ne. Da, neki takvi koji, da imaš baš probleme, da. Nije da će, ako ja njih uklonim, da će to meni biti koža potpuno savršena sve. Neće, vidjet će se tu još ožiljkići sigurno, posvuda. I da bi voljela da su manji, da li imam izbora? Nemam. Ako će biti opcija da mi je samo ožiljkić kod da je tebi, možda ću ići na to. Evo, fakat ne znam. Mislim da se previše iskreno opterećujem oko toga šta će ljudi reći, kao u smislu javnosti, jer pričam tolike godine o njima i mislim da svako... Mislim sad si opet šta će javnost, jer te briga šta će javnost. Nažalost to je nešto što još uvijek prorađujem na terapiji i što mi je... A vidiš keloidi su problem i to i onda ako ih makneš... Pa onda počneš šta će drugi reći, pa vidiš da imaš tu problem, da gledaš... Jer da vidim ti kak znači šta će drugi misliti, ali da, mislim, razumem. Jer vidim kako su cure doslovno plus size modeli, pa smršave, stesa se i onda ju osuđuju. Plus size je drugo, to je... Nećemo ni to pokretati sad. Tamo imaš ti... Sad, osim ako nije neka bolest da ti tijelo proizvaja, ne znam... kužim, tamo imaš izbor. Ali, znaš, nisam ja da je neko alergičan na salatu i na trčanje. Ali imaš neke odluke, ali kad je neko baš takav ambasador i onda napravi drugo, ali uvijek ćeš imati ljude koji se podijele u kampove. Ne znam ti još odgovoriti na to pitanje. Mislim, meni su dio tebe, meni si lijepa s njima, bez njih te nisam vidio, tako da... Ne znaš, jesam lijepa bez njih. Možda više prostora za tetovaže, da se otvore onda, da se može sleeve napraviti. To be continued. Da. Vidjet ćemo. Imala si neki quote uvijek, prije sam se ga htio sjetiti, ali baš znam da si imala neki quote. Jesi ga u nekoj reklami rekla, ili... Mislim, ja bi uvijek inače govorila da je u ranjivosti najveća snaga. Nisam se ga molila. To je bio baš tvoj. Da, Znam da sve one intervjue, da si ga uvijek... Svaki intervju mislim da sam ga stavila, svaki pep talk, sve što sam držala, da. I mislim da je i da svaki keloid ima nekakvu moju životnu priču i moj potpis di smatram da jesam jako ranjiva kroz cijeli život bila, pogotovo kad su oni bili u pitanju i nekakva slika koju sam ja imala o samoj sebi, ja sam se gadila sama sebi godinama zbog keloida. I danas kad ih ovak mogu slobodno pokazat, mislim da definitivno mi to može poduprijeti taj quote da je u ranjivosti najveća snaga. Jer kad sam se ja otvorila sa cijelom svojom pričom oko keloida javno, tu sam skupila najviše
snage, rekla bi da danas mogu slobodno hodati s njima. I fakat želim naznačiti svima vama koji slušate i borite se s nečim takvim. Moja metoda je bila psihoterapija i ja bi je preporučila apsolutno svakoj osobi na ovom svijetu. Koliko god da veliki ili mali problem imali, ne postoji veliki ili mali problem, postoji problem i to je nečiji najveći problem. Obratite se za psihičku pomoć nekom, s obzirom na to da još uvijek medicina nema konkretnu garanciju da može liječiti ovako nešto. Tako da jedino što možete napraviti je srediti svoju glavu i možda će se i vama početi povlačiti kao i meni. I to je to. To je to. Hoćemo ovdje završiti? Pa možemo, ako mogu imaš... samo ja još reći, ne buljite u keloide, pogotovo ne u lanine. Ako sam ja pored i da je loš dan, ne možemo garantirati da se nećemo posvađati, tako da nemojte buljiti u keloide. To je... Htjela bi samo kad si ovo spomenuo reći jednu situaciju kad sam prvi put došla u Indiju i kad sam imala majicu na bretele. I mislim da si ti tad prvi put osjetio šta sam ja proživljavala. Da. Pa u Indiji sam tek, mislim da osjetio. Da. Gdje smo prolazili po ulici, držali se za ruke i neki čovjek se okrenuo, onak baš izrazito jako se okrenuo cijeli prema meni i what the hell is this ili nešto. Da, what is this? Da, baš ono gađenje na faci. I ja sam samo namjeravala kao ok, proći ćemo i to je to. I vučem Luku sa sobom, a Luka se istrgne iz ruke i unosi mu se u facu. Da kao, ne znam više ni šta si mu rekao, ali bak si se posvađao s njim. Da, tad sam išao, mislim, tad sam htio ići do kraja. Išao sam do njega i da se izvine. Jel sve na kraju, je? Je, ispriča se full, zasreo se lik. Zasr se jer objašnjavao si mu da znam da si mu dao neki primjer, šta da tebi tak neko dođe, šta, zak si tak, ne znam, nekakav nešto. I izvinuo se je na kraju, ali to mi je baš bila, u jednom trenu sam se malo zasrala, da ćeš ga pretoći ili nešto jer si tak izgledao, ali u drugu ruku mi je bilo koliko si zaštitnički nastrojen prema meni i prekrasno mi je bilo to za vidjet. I treće, bilo mi je fakat drago da sam ti mogla iz prve ruke pokazat ono što sam ti pokušavala objasniti, ali ne možeš shvatiti koliko te to može boljet, takvi komentari. Tako da svima vama koji imate potrebu pitat i komentirat, chill down, svako ko želi otvorit će vam se kompletno sa svojom pričom, garantiram vam i da, samo budite obzirni prema ljudima i malo više nježnosti i to je to. To je to? Eto. Jel bi još šta? Pa ne znam, jel ti imaš još nešto u pitanjima da trebamo pokriti ili... Mislim da smo... Mislim da ako nešto nisam ni rekla, možete pročitati u silnim intervjuima isto ili mi se uvijek obratiti na Instagram, mail, svejedno, uvijek ću vam odgovoriti. Masa ljudi mi se javlja konstantno s keloidima i uvijek popričam s njima, voice poruka, tipkam, nebitno i mogu uvijek reći ono šta je meni pomoglo. Jer moja je priča i mogu reći samo za sebe, ne znam šta će za drugog funkcionirat, ali eto, možda nekom pomogne ista metoda kao meni. Like, subscribe, šerajte epizodu i to je to. Komentirajte, vidimo se u idućoj epizodi i hvala na gledanju.